में 25 से 27% इजाफा हो गया और कराची का ये इजाफा भी इतना जोर लगा के भी 5% पे पहुंचा है। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस वक्त किस तरह कराची की मजीद सूबाई और कौमी असम्बली की सीटें कम करके रूरल सिंध में डाली जाएं ताकि कराची से कभी कोई वज़ीर आला न बन सके। और जो गोठों के हालात इन्होंने बनाए हैं, जो वहाँ के लोगों का इस्तेसाल हो रहा है, शहर को भी एक गोठ बना दें। तो हम इस किस्म की किसी भी साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। हम ताउन करने वाले लोग हैं, अपने हिस्से का काम करते हैं, लेकिन हम कराची के लोगों को बार बार इस तरह फ़रोख्त करने वालों के साथ नहीं हो सकते। और मैं ये भी वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि ये कोई बात नहीं है कि 3.5 करोड़ हम कहें और 2.25 करोड़ से 1.5 करोड़ से वो शुरू करें और 2.5 करोड़ पे डन कर दें। ये सौदेबाजी नहीं हो रही। हम 3.25 करोड़ हैं तो 3.25 करोड़ गिने जाएंगे, 3.5 है तो 3.5 और 4 है तो 4। कोई बारगेनिंग नहीं होगी। और जो पार्टियां भी अब बारगेनिंग करेंगी, पहले जो कुछ भी करती रही हों, किसी भी सूरत में अगर इन पार्टियों ने हुकूमत में शामिल होने और वजारतें लेने और एडमिनिस्ट्रेटर अपने लगाने और गवर्नर लगाने की कीमत कराची की आबादी से वसूल करने की कोशिश की, तो जमात इस्लामी सबको बुरी तरह एक्सपोज करेगी और कराची के लोग इनका नाटका बंद कर देंगे। हम किसी सूरत में भी जो आदमी जहाँ रहता है, चाहे पख्तून हो, महाजिर हो, सिंधी हो, पंजाबी हो, बलोच, सराइकी, जो हो, मुस्लिम हो, गैर मुस्लिम हो, सबको काउंट किया जाएगा। ये मर्दमशुमारी का उसूल है। ये नहीं है कि आधी आबादी ऐसी हो जो रहती यहाँ हो कराची में और मुस्तकिल पते की बुनियाद पर उसको शुमार करके हमारे वसाइल, हमारी नुमाइंदगी और हमारे बच्चों की मुलाजिमतों पर डाका मारा जाए। ये नहीं होगा। हम हक की बात कर रहे हैं, कानून की बात कर रहे हैं, ज़ाब्ते की बात कर रहे हैं। अगर ये ज़ाब्ते माने गए तो ठीक है, वरना एहतिजाज का लेवल भी बहुत बड़ा होगा। इसलिए तरीके से को तस्लीम जो कर लेगा तो हम उसको अप्रिशिएट करेंगे। आज की मीटिंग अच्छी हुई है और इसमें सब ने यकीन दहानी करवाई है। एहसन इकबाल साहब ने भी करवाई है, PBS ने भी करवाई है, कुछ मैसेज लिए भी गए हैं। हम इसको मॉनिटर करेंगे। हमने ये मुतालबा किया था कि इसका कोई टाइम लाइन तय ना करें। हाँ, जहाँ पर काउंट हो चुके हैं या ओवर काउंट है वहाँ रोक दें, ताकि ये ना हो कि कराची की आबादी बढ़ती जाए तो साथ साथ वो रूरल एरिया में भी दबा के जालसाजी करते चले जाएं, ताकि वो रेशो मेंटेन करने में कामयाब हो जाएं। तो उसको रोकें और जहाँ गिनती नहीं हुई है उस गिनती को पूरा किया जाए। बहरहाल उन्होंने इब्तिदाई तौर पर अभी 15 दिन की बात की है। 15 दिन में ये तो 1 हफ्ते में काम मुकम्मल कर लें, हमारी शिकायत ख़त्म हो जाएगी। तो 15 दिन में काम मुकम्मल करें। अगर मुकम्मल नहीं होगा काम तो पीछा नहीं छोड़ा जाएगा। ये नहीं होगा कि अब यूँ हो गया तो ये कर लो और वो हो गया तो वो कर लो। इलेक्शन वक्त पे नहीं होता तो इनकी जिम्मेदारी है, लेकिन गिनती पूरी नहीं होती तो भी इनकी जिम्मेदारी है। और कोई काम भी अगर दूसरे काम से नत्थी करके आप करने की कोशिश करते हैं तो आप लोगों का इस्तेसाल करते हैं, उनका हक मारते हैं। हम ये हक नहीं मारने देंगे। और काउंटिंग हो, वक्त पर हो और सबकी हो, तो इंशाअल्लाह ताला हम बड़े दिल के साथ इसको कबूल भी करेंगे, अप्रिशिएट भी करेंगे। अच्छा सर, ये बताइए कि अभी तक मेरे ख्याल में 1 करोड़ और 60 लाख का 1 करोड़ 72 लाख का डेटा इन्होंने दिया जी। ये बताइए कि रूरल में कितनी पॉपुलेशन? भाई देखें ना, पिछली जो मर्दमशुमारी हुई 2017 की, मैंने पॉइंट ही ये उठाया कि 2017 की मर्दमशुमारी को बेस लाइन बनाना ही नहीं चाहिए। और इसलिए उठाया, और उस वक्त भी उठाया था जब ये लोग मंजूरी दे रहे थे। नून लीग ने करवाई थी और PTI और MQM ने मंजूरी दी थी। मैंने उस वक्त भी कहा कि मंजूरी देने का मतलब ये होता है कि आप कानूनी तौर पर इस बात को तस्लीम कर लेते हैं कि आप इतने ही हैं, चाहे आप पॉलिटिकली कुछ भी कहें। और हमने कहा था रीडू करें, दोबारा करवाएं, कलअदम करें। इन्होंने कलअदम नहीं करवाया, बल्कि उसको कानूनी हैसियत दे दी। अब उसी बेस लाइन पे चल रहे हैं। तो वो बेस लाइन तो वैसे ही आधी है, तो आधी पे थोड़ी चलेंगे हम तो एज पर एक्चुअल चलेंगे। तो हम ये समझते हैं कि हमारी गिनती पूरी होनी चाहिए और उस पर होनी चाहिए जो हम हैं। हम किसी बेस लाइन को 2017 की नहीं मानते। वो जाली मर्दमशुमारी थी, उसको जाली ही माना जाएगा। अच्छा, बस जो शनासी कार्ड हैं जिनके पास, तो वो तो ऑनलाइन ही वो रजिस्ट्रेशन करा पहले इन्होंने टाइम दिया था, वो खत्म हो गई है ऑनलाइन की। अब तो ये हमने कहा। अच्छा, दूसरा बहुत अहम बात ये थी कि आपने एक्सेस नहीं दिया हुआ। कोई आदमी अगर रजिस्टर है वो चेक क्यों नहीं कर सकता? फिर कलेक्टिव एक्सेस होना चाहिए। फिर हमने कहा कि भाई आप हुकूमती पार्टियों का इत्तेहाद बना लेते हैं, उन्हीं को मुतमईन करते हैं, उन्हीं की बात मानते हैं। हमें क्या पता आप किस बात के ऊपर कितनी आबादी पे डन कर देंगे। आप स्टेक होल्डर को लें। जमात इस्लामी शहर की सबसे बड़ी जमात है, सबसे ज़्यादा वोट लिए हमने अभी और सबसे बड़ी नुमाइंदगी हमारी। तो हमें ठीक है, आज हम आए हैं, हमने बात की है। जो कमेटी बने उसमें भी तमाम स्टेक होल्डर होने चाहिए। PTI भी होनी चाहिए। आज PTI को होना चाहिए था, उनको बुलाना चाहिए था, और नहीं बुलाया तो आप बुलाएं ताकि कोई एतराज़ ना कर सके। और ये उनका हक है कि उनको बुलाया जाए और उनका फ़र्ज़ है कि PTI भी इसमें अपना रोल अदा करे। और आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, मुझे अफसोस है कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके सरबराहान
ان کے سربراہان کراچی کے خلاف اس زیادتی پر بات نہیں کر رہے، اور وہ اس لیے نہیں کرتے کہ اگر وہ کہیں گے کراچی کی آبادی 3.5 کروڑ ہے اور گنی جائے تو جہاں جہاں ان کا اپنا کوئی اسٹیک ہوتا ہے وہاں کے نمائندگی کم ہوتی ہے. تو یہ صرف اپنی سیاست بازی کی وجہ سے اس حق سے کراچی کے لوگوں کو محروم کر رہے ہیں. اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ کراچی کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا ہوتا. کراچی بھر بھر کے لوگوں کو ووٹ دیتا رہا، نوٹ دیتا رہا، لیکن کراچی کو کسی نے اون نہیں کیا. میں مطالبہ کرتا ہوں کہ تحریک انصاف ہو یا نون لیگ کی مرکزی لیڈرشپ ہو یا پیپلز پارٹی کی مرکزی لیڈرشپ ہو، جماعت اسلامی نے اس پر بات کی ہے سراج الحق صاحب نے، اور مزید بھی کریں گے انشاءاللہ، لیکن ان پارٹیوں کی مرکزی لیڈرشپ کو کراچی کے ساتھ اس بہت بڑی زیادتی پر آواز اٹھانی چاہیے. نہیں آواز اٹھائیں گے تو اہل کراچی سمجھ جائیں گے کہ کوئی کراچی کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا. یہ بتائیں کہ آپ نے بتایا کہ یہ جو ایک مردم شماری کی ذمہ داران تھے جن کی ابھی سیاسی ساکھ بھی داؤ پر بلکہ ختم ہو چکی ہے اور بلدیاتی انتخابات میں بھی ان کی کوئی حقوق نہیں تھا، وہ اس قابل رہ گئی کہ کراچی کی سڑکوں پہ گلیوں میں لوگوں سے عوام سے رابطہ کر سکے جنہوں نے ان کی آبادی کو اکٹھا کر دیا تھا؟ سر جو آپ لوگوں کو سب پتہ چل گیا نا، اور جب یہ سب چیزیں لوگوں کو ایکسپوز ہوئی ہیں، پتہ چلی ہیں، تبھی تو لوگوں نے ان سے جان چھڑائی ہے، تبھی تو جماعت اسلامی پر اعتماد کیا ہے، اور الحمدللہ ہم اس اعتماد پر پورا اتر رہے ہیں اور پورا اتریں گے، اور کراچی کے ایک ایک فرد اور ایک ایک حق کے لیے انشاءاللہ آواز اٹھائیں گے. آپ کے پاس کون سا پیمانہ ہے جس پر آپ کہہ رہے ہیں کہ آدھی آبادی کو گنا گیا ہے، آدھی کراچی کی آدھی آبادی کو نہیں گنا گیا؟ ہم نے اپنا کیا سمجھیں آپ کی کتنی آبادی ہے کراچی کی؟ دیکھیں پیمانہ یہ ہے کہ ہم نے اپنا سروے بھی کیا ہے، اور آپ مجھے چھوڑ دیجئے، آپ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے ان لوگوں سے پوچھیے جو 30 رکنی ممبرز آئے تھے کراچی میں، انہوں نے کامبنگ آپریشن کیا تھا، خود انہوں نے بتایا کہ 40% تک خانہ شماری نہیں ہوئی. ہائی رائز بلڈنگ میں 2 بلڈنگوں میں گئے اور 6 کو چھوڑ دیا. آج جو ممبر ہیں ڈیموگرافر جو اس کمیٹی کے ممبر ہیں، ایک خاتون نے بتایا کہ میں کراچی میں رہتی ہوں اور 217 لوگ وہاں پر رہتے ہیں، اور اس میں سے صرف انہوں نے 15-16 بتائے کہ وہ گنے گئے. مہتاب کریم صاحب ڈیموگرافر ہیں پاکستان کے نامی گرامی، ان کو کاؤنٹ نہیں کیا گیا. جب انہوں نے بات کی تو ان کو کر لیا، ان کی فیملی کو نہیں کیا. جب ان کی فیملی کا انہوں نے شور مچایا تو ان کے ملازمین کو نہیں کیا. انہوں نے کہا یہ تو کشمیر کا رہنے والا ہے. تو یہی تو ہم کہتے ہیں کوئی کہیں کا بھی رہنے والا ہو، جو جہاں رہتا ہے وہاں گنا جائے گا. یہی وہ ڈنڈی ہے جو ماری جا رہی ہے. سر اس میں تو قانون ہے کہ جو 6 ماہ رہ رہا ہو اس کو گنا جائے گا، گنا جائے گا. تو ہمیں کسی سے کوئی یہ مسئلہ تھوڑی ہے کہ کون افغانی بھی ہے تو گنا جائے گا. یہ بھی نہیں کیا جائے کہ آخر میں شناختی کارڈ دیکھ کر یا اس کی رجسٹریشن اگر پشاور میں ہے تو پشاور میں کاؤنٹ ہو جائے. یہ پہلے کیا گیا ہے کہ افغان ریفیوجیز جو لاکھوں ملینز کی تعداد میں کراچی میں رہتے ہیں، ان کو رجسٹریشن اگر ان کی پشاور میں ہوئی تھی تو ان کو وہاں گنا گیا. تو ایسی کسی بھی طریقے کو ہم قبول نہیں کریں گے. جو جہاں ہے وہ گنا جائے، اس سے زیادہ نہیں مانگتے، لیکن جو ہیں اس کے لیے کھڑے ہوں گے اور احتجاج بھی کریں گے اور حق لے کر اٹھیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ. سبسکرائب کریں DMG نیوز اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ پہنچ سکے ہر خبر آپ تک.